के यारो बीच में मिली दाल। ये है वो बीच में मिली दाल। दो दो सौदे नहीं जमते यारो, एक ऊटा एक डाल। गाय को खड़ी किया था फिर इसको तूने। मूंगी चली चावल लेके, बीच में मिली दाल। दो दो सौदे नहीं जमते एक ऊटा एक डाल। काको अनिल संत संत वेंडो थोड़ी र एक बाई वेला करी डिलीवरी। भाई बाई कत वेला कर रही थी हमारे घर तुम्हारा घर होते ने वाजोटी बाई जारी जारी म्हणजे महिषासरी वो कैसे खेरो तू हाँ जनाबू बाई खेरिया हाँ कई वेला करीज के लागो काही वेला करीज के लागो बाल बच्चा तो काने माइन वच के लागो आओ बाल बच्चा काने में वच के लाग जनावन पूछे लो तो बाल बच्चा कतराज कला मन एक ही चेनी आणि वन काही कळपस जणेवाळी कळस यार वायात कोणी वन काही केरो तू वायात रे कोते नुरे वन कोणी केरो अनिल हाँ सुंदर असो भाई बहनेर भजन बोले आबे ताणी वाह 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 पण भाई बहनेर नातो कळो केन हाँ द्रौपदी चिंदी बांधते हरीच्या गोठाला जन बहन बाहेर नातो कळस हाँ हमारा तो छो फारकती है कि बहन बाहेर बदले शाबाश पेरणे बहन चली की बाहेर घर पामणे वाह थापे थापे ती बोझाईन लगान आणि दागिना काढली देन पळाटी लगाय लगाय पळाटी चाट मार दिनी सिम कार्ड काढून फेक दिने भाई लगेच बेनेर छोरा छोरी वाया हाँ आणि भाई मुंबई पुन्हा जरूर येन भाई के भाई बनेर भी तो गोपाल कृष्ण बेन बनेरियो तो द्रौपदा द्रौपदा वाह जन भाई बनेर नातो कळो अनिल शाबाश आपण परपंच 50 लबाडी मारे वाळाचा कारण वाह सगी बहनेर भाव भगवान डिटो दिटोर सगी बहनेरो भाव डिटो जा देवा भाई आंगली कटान डेटोचा सगबेन सुमित्रा रानील हाँ। सगबेन सुमित्रा र सुदर्शन चक्रवर्ती भगवान श्री कृष्ण चट्टी आंगली कटाई हाँ आरलोई धार चाल रही वाह जन नारद दिटो शाबाश नारद के रो भगवाने नाग वाह भाई वाह चेरी चित्रो हाथे हला बांधे नाग ओरे भेदे रे करे डाडो तारे भाई बाकाळा बोलो झाले नारद केरो बहने हाँ तर भाई संकट चक लागो छकला को आ वाह पण राजाची कन्या काय भीक मागे मांगे राजाची कन्या काय भीक मांगे जे पितांबरेन हात लगाव अनिल हाँ हाँ नवो दिखाओ नवो दिखाव वाह भाई सारू पितांबर फाटो कोणी हाँ हाँ आणि बहन केना की सुमित्रा हाँ नारदेन की नारद वाह मार घर फाटे कपडा छेनी कला छेनी कला गो ओ काळ्यान उतराज कामच वाह आंगळी कटायरो हाँ हाँ मारकन कपडा फाटे छेनी छेनी कला जान मार बहीण केद वाह जारो नारद भगवाने कना तार भेना के देहनी जमाना सारे भाई महाकाल बोलो जय देव गली कढले बेटो फाटे कपडा छेनी छेनी कला गो होटो डिग्री आहे वाह जना भगवान ने राखी माहिती पाणी चुयो चोर भगवान हाँ मार सारू मार भेनेर घर फाटे कपडा छेनी वाह जना मातो चलाय भगवान अन नारदेन को
धर्मेर भेन चक लागो अरे वा धर्मेरी दूरो पता जनाय देदा संदेश मारी भेजे नाय दिले परा पिता मर भाडो घडी खडर भेटो हरी रो भाव दिलो घडी खडर भेटो आधे किलोमीटर अब देख ली दी भेन वाह द्रौपदा हाँ साडी फाळना की अरे वा नारद हाँ का धासरोची कला का कलागो तार बाहेर आंगळी कटागी चित्रो बांधेन छनी चनी ई पितांबर चिरना की भेट अरे वा अन देना की शाबास मार बाहेर एक बुंद लोईर चुवकला हेट जमीप आ हाँ अन जो वाह बाबो आवरा. तीनो नारद चित्रो देवे नाय दुरो पता के मेली जमनाय भगवान धागा ना गाडो जादे आंगळी कटाला भेटो अरे रे रे भगवान अंगाडी चित्रो बांधो कोणी आणि बांधो कोणी पहिले धागा मोजो धागा मोजो 9,999 भराय अरे बाबा जेर बाद चित्रो बांधो बांधो र हमारा नितिन भाई मन क्या पामणी किया ने वाह लोकुर दागिना मांगले लेगी बाई बाई लोकुर दागिना मांगे दूसरी बाई हाव अब छवतरा ले जाणू नी बाई कर जाव नावडी नोतरा ओल्डा भरो अरे वा दी 7 पीस वाह अंग पाच पाटल्या बापरे 40 तोळा कळडा बापरे गोळे साखळी दागिना बम झाले शाबास मांगन अब दागिना वाली बहन कोई चाय पियन ले जाओ चाय पियन ले जाओ कोई ले जा चली की नणदोईर घर पामणी अरे वा नणदोईर घर पामणी नणदोई बरोबरी 4 किलो वाह ई संधी मळीच के लागो हा वावर कर मेलो 25 एकर अरे वा पळाटी लगारो 25 पुडा जरूर अनिल हाव पहिले दिन पामणी चारी पोळीर किदो किदो आणि दुसरे दिन बागेवाळा कुकडो काटना अरे वा बाईन परगळेन वेळाच काय शेनी रे एक डळी खावानी एक वात वा वा वा. नणदोई हा या काय दागिना काय मन उ थोडी ना राज हा महाराज बापरे आ नणदोई करम पकडम बडाया याने शाबास नणदोई के लागो आतरा दागिना काय करीच एक तोळा असं तर ती टोळा कर दुसरा लांगेर सा अरे वा फक्त पण देता का लागो देता का लागो आपण हानू कोणी पूची हा कनादीस मांगरोची पण होठो कनादीची यार गॅरंटी जेनी होतो दे नो गॅरंटी वाह आणि इको का हा. बुरिया मागेची रे बुरिया मागेची होतो कनाला रे जीरा पुरिया मागे जीरे पुरिया मागे जी होतो कनाला रे जीरा ए सामान मागेची रे सामान मागेची होतो मागे जीरा साबरा मागे जीरे साबरा मागे जी काळा होतो मागे जीरा काय गो बुरिया मांगी रे बुरिया मांगी होटो करा दादी गाडगा मागेची रे रे जी काही भाई मन काय तू काही आंगेर चल भाई मन अनिल होतो कनाला रे जी कमारेन काही म्हणा दो आवाज दिलवाणी म्हणा दो घडिया म्हणा दो ध्यान रे काढ भजन जामळ मागेची रे जामळ मागेची गाडगा होतो गोकेची ओल्डा भरी बाटी करे मजा गाडगा छे नी गाडगा समजेन ए अनिल हा फुटेप समजत काय फुटेप अनिल हा ओल्डा भरी बाटी करे मजा छे नी डेक भरो नगाड रांदे मजा छे नी चमचम्या जर बनातो आतो विया वाह कोण बाईकच शाबास 3 लिटर पाणी घाल देन जर घोटती विया नूण छकाई चढेप छक वथारे वाह कोण बाई के शाबास यार चालू छे हा. मागेची रे मागेची होट कनाद पुट्टे देवळा के जोर हा. हा बुरिया मागेची रे बुरिया मागेची होट कनाद नणदोई घर पामणी जारी देनाय बुरिया न करडा दियाई ओराय आबा होरो कनाला देची रे हमारा एक पहलवान आहे हा पहिले नंबरेर पहलवान खूपच बातुर मग हा बातुर बातुरम. पण छोरी होती बाई होती रम कोण रे? एक जण बाई ती बातुर मई पहिलवान
એ તો છોરી પટેલ 3 પલટી મારી થોડી તો નથી વાત જ છોડ દીનો ઈ આતરી લબાડી ખોખવા મત આતો અરે તાર બાપ જ કેતો કે મહારાજ નીરા લબાડી જ ખપકારે છે અનિલ હા એકાદી વાત તો પહેલવાન ખરી પેલે બોલ. નંબરે સાંભળે હા બોલા મતલબ એન્ડો છું પેલે નંબરે પહેલવાન હા કેની જ પડે કેની જ પડી નું લોકુન માલમ થી નિયર કન કાંડાવ જો હા 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 કાંડાવ કળો તો હા હા બાતુ લાગી લાગી પહેલવાન કાને એમ કેરો નંબર છેલા 10,000 હા મતો 10 ચુક લાગ તું પડજો કે લાગે છે પડજો હા હવે એને લાગો એન પાડ્યું તો 10 જ મળે છે હા મપડગો તો 20 મળે છે 20 મળ રેસ કાંડાવ એન કસ હા કાને એમ કે નાખો ને આવડા પહેલવાન પડગો વાહ જનાઈ કુદી મારરો હા 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 લોકુન માલમ છે ની સોયાબીન વેચન પીસા દેરો તો હા હા એન કાંડાવ કે જાની વારે વાહ એના કાંડા આવ કે અરે એકેન પડે તો 10 જ મળે છે હા પણ આપણ પડે તો 20 મળે છે 20 મળે એના 20 મળે 20 મળે છે શાબાશ કારણ ભુરિયા માંગે છે રે ભુરિયા માંગે છે હોટો કના લાદે છે જામણા માંગે છે રે જામણ માંગે છે ગારગા હોટો ગોકે છે મને ક્યાં કઈ આપણ કરજદારી દીને ઓન ગાળગાત કોની આરો महाराज और बाप्पे ने गाळगा कोणी कळ रोक ગાડગા કેમ કચ माहित सगळे टाका अरे जोडा सगळे जोडा अरे गोरमाटी છે ને આની जोडाले हान परती आजो पदवन ઈ ગાળગા ખળેન ગાય તો એ पदवन गाळगा ही कळच ઈ મેલ काय माते ઓન કચ ગઈ અરે ગાડગા જામણા માંગે છે રે જામણા માંગે ગારગા હોટો કે છે રે ગોકે છે કરડા માંગે છે રે કરડા માંગે છે હોટો કના લાદે છે અનિલ હા. એક જ ડળી ખરા વાહ નંદોઈ આવ નાગલ ડગલ બોલનું કર લાગે બોલ ની બેટા બોલની વઈ નીકળ બાપો આહા એક રાતે પૂરે ડાગીના લે તો ले लो પોળા પર દે સાથ છોડ દઉં સાથ છોડ લીધો छोड़ ली तो પરબાતી બસ સ્ટેન્ડે બીએસટી વાટ લગાય अरे वाह નીકળો ગો બાટી निकलो હા हाँ ઇસ્લાપુર નીકળો इस्लामपुर ते शिवनी ये पर एक साड़ी तीस अढ़ाई से ढक दी ने वाह ले जान बस स्टैंड रूप कर दी ने कर दी ने ये को कर रही हाँ या कोई पूछे से निकला रात जो कौन सोई दी ने कोई रात तोड़ तोड़ खाओ खला हानु समझे नहीं ठाल पाल नौकरी देव नौकरी थड़े बेरे टक देख रही ठाल पालच कर माट लगा दी अरे वाह आंगेर माटी घर आए दारू पीन पंग आहा आए गए हाँ यार ये यार डागी ना का सुधर सुधर सुंदर बोल मत कला गो बोल मत तू लोग से सांभळ ले थोड़ा धी थोड़ा दे आळस कला बापरे. धी थोड़ा दच हाँ अब लोकुर मागे तुंगे डागी ना दागिना चार एकदम दम काढी बाई हाँ बाई हो कसं आहे बा 15 दिन की 8 दिन की तुझं राखण काही वाटे नाही आहे हाँ मळे नहीं भाई मळी आडी मळी तुम्हारी एक तोळा ती तोळा लेला तो आओ डागिना मध्ये यायच कला शेकडा अरे वाह तू ये डागिना येते काय येर कोणी येते सवाई शेकडा देरी यर येते काय हाँ पोळा ताणी दम काढी बाई अरे वाह आणि पोळान पामणी जायर जाहिर हा पोळान पामणी जाहिर डागिना मांगी कोणी मागे तो वाणी आई लढाई अनिल घर हाँ जू लढाई घर आई आई जू माटी लकडी लिदो लीधो कवाळ लगान झुडो रे घरे बाई ने घरे बाई आओ आणि आवर डागिना तो रेगे रेगे पोळावेन झडी आई आई बाई पुरे कुती मार दिली हाँ मर गई अरे वाह डागिना सोपाच छेनी रे डागिना सोतारे तो देणू देणू मांगे मुंगाय डागिना देणू हाँ उडी मांगे मुंगाय देणू काय तारा घरे बाई हानु जतान काढतो केरी मागन ले जो मत क मार घरी दे मांगेर काम चिना ले लेन मैशान झाला ते मैशा परत चालले जाय बकम डागिना ले मेलीचे मैशार काही गॅरंटी जे नाही हा बाई 500 लाख डागिना सोप हा. जत्रा आलडारो छुन मा हाँ उतरा डागिना होऊ नाकरीस सब आज वाच आहे हा हमार दोई जना जिवाळा एक साने हो तो मैशान झाला तो जरा खंड माहिती सब अरे वो 5 लाख रुपया कर्जाच बडा सब लबाडी खपकारे रे एक ही खरे बोल रे कोणी आता हा रे लबाडी खपकार रे सारे चपा बरो यार बाई पर काही छे नाही आडी निरा लबाडी मारो जाता लबाडी काय चला आम्हाला सवार कालेन केरी ती महेश काही छे नाही केला गो अत्रा झाडे कळडाशी माई पी अत्रा हा आत्रा आत्रा जाडे आगन गाड्या तर काय बाई हाती मातीच काय आत्रा आत्रा जाडे नाही दिगरे आणि मारक ना कसं बोली करण द्रौपदा हा भगवान दिनी अनिल चित्र अरे वा वा केन दिनी मैशान मना कोणी रे भगवान 5 लाख कर्जावर कोण फेडपच वर एक कर्जा करे लोक कसे फेडी हा कारण આપણે મનો ફરક કદરા घणो छ આપણે મનો घणो फरक छ ફરક કદરા જાની हा बर पंचमी कनारी पंचमी अरे वा वा तार भेनमंदटा कशेन बाटकान हिंजोळ ना के लोकरू मन क्या एक वानार से भाई हमारा मन क्या काई का मेर न मन क्या न मन की कला बाप रे नांग बेटो तो धुरधुर लाल बेटो सुर हेड गाले कामी न ओडे कामी हानु को डायरेक्टच डायरेक्ट को
मंडेर रिसा एकली आठवी रोजदाराला काय रे कुणा काय ओळख नाही? आयची पच? कुठलं काय यावंच नाही. कुठलं काय नाही म्हणून? हा, माहिती आहे? थोडं धोलं काय नाही काय कुठं लगाय ना कोणी अनिल हाव मन रिस खूपच आहे वा गाडी झल्ल्या को बंदी लेको छोलकडा काटो सागुना तू खाड खोदो तूच झोका बांधो तूच रशी बांधो तूच पैठणी साडी लाय तूच शेवण पीठ लाय कोण साडी फिराय तूच मग कोण बेरा कोण फिराय भूर उफील ती हाव काय आणि मग अनिल हाव खुर्ची नाकन बेस गो कसे बाटी काय अबे कितकेर बोलणं ना कोण तार बोले र खुर्ची नाक्यावाळो कोण झोका नाक्यावाळो कोण तूच हा हाव एक नंबर होता गीते झोकाप चढगी आणि मन लागू मन नेमका शेरावच काय शेरात बा माळ धणी लकडा लायचं हिंजोळं बांधूच करण आ हाव जना उकू का तू धणी रस का काय बरो कोणी तू मार धणी ही तांडरी बरोबर वीरा खाडा खोरे डोई डोगा बाबोए वीरा खाडा खोरे डोई डोगा बाबोए वीरा खाडा डोई डोगा बाबोए वीरा खाडा डोई डोगा दिलोए वीरा शिवाले डोई डोगा दिलोए वीरा राशी अनिल हाव वीरा खाड खोदो बेनोई कंबारो पोय खंबा रोपोय वाह आ हाव वीरा रशी बांधे भेनोई झोको दिनोये खरोको लोक व्यत्य काय होत कोईच न रे तू एकलोच रवतेशी मग एकलो जरा मग विचार किदो हाव मग झोका बंद कर करणाची एकणा तार गलती माफ करूच हाव का लागो डबल काही हनु बोली हा तो ताप चोट पडी पडी वाह थामी थामी आणि हं आजी वटाई कोण सोटाय चिकणी सपारी का तो केवडे रुबाई ए चिकनी सपारी का तो केवडे वीरे नारो घर सारी सोने रुबाई मारू रो घर सारी गोबरे बोलणारे तार भेनवळा जन पिसाले को तो काकोन दिनो सोनेर घरचं जेर दे दिए का लागो कत्री लबाडी सरे खूपच लबाडीस विरणार घर का लागो सोनेरो बाई ये आणि मारूर घर सारी गोबरेरो भरो का लागो शे घरेम तू रेरीची वर गोबरेर केरी सडा नाकेन गोबर चायनी कमी लबाडी मार हाव आणि यार बाहेर टाटवा मग तुटरेज मन कळज ना वा विरणारो घर सारी सोनेरो बाई मारूरो घर सारी लबाडी गोबरेरो काय सोनेरे गंगाळे तातो पाडी वेली असो दलाली वीरा नायळा करे सोनेर गंगाळ के घर राजा रावणेर આપણે ઘર સોનેર ગંગાળ અબે ભગોના છેન પાણી મેલે પીપામ તપાલે આવર પીપાર મુંડો કતરા વાહ લબાડી તો દેખો તું શાબાશ સોનેરી ગંગાળે તતો પાણી મેલી લીલીએ અસો દલાલી મીરા वो हांगोळी करिए મીનાર બગાળોઈ અને હાંગોળી કરેલી કોવડી લબાડી સરે हाव આપણે મન દ્રૌપદામ કતરા ફરક છે ઘણો ફરક છે વાહ આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભાઈર વાહ आणि દ્રૌપદાર હાવ ર આપણે મને એમ ફરક છે અનિલ ઘણો ફરક છે કરણ હા. સગી ભેરે રો ભાવ દીધો દેવા ગળી કડાડા બેડો ભાઈ ભેરેલો પ્રેમ દાડો દેવા ગળી કડાડા બેડો ગળી કડાડા બેડો આ ધોરણ વિનંતી બેટી મંડળીના 101 ખુરચી ઠાલી પડી જ ભેને खुळ आन बेसो प 3 किलोमीटर खुर्ची नाके ते लोक लाना चक चले गे आपण दीदीने ग्रेगे जावे ना आपले सोयन जागा छेनी क्रम रेचात स्वयं ले जाय ओडे आबा बंद करू मारो भाजा रे